Hi, hello guys. Welcome back to my channel. This is Chen Morning Star Naga. Hope Korea ase. Apni kan sab phale ase koi gina. Aji bhi apni kan karni ekta interesting video ani dibula ase. To video to morambura skip nukuri gina last tak sai dibi. Aro aji laga main maksak to ki ase koile. Aji moi Tamul bakan de ai gina ase. Tamul bakan de ai gina to tamul khan ke olap vitamin dibula aise to eto yate pura pani phorai gina aro tabai to yate thali gina mix kori gina tamul khan vitamin di gina achi chabo eto karone apni kan sai thakibi apni kan bi piche de kam olabo pare to video to last tak apni kan skip kori gina sai dibi aro eto pani to moi yate pura phora bola ase kile mane piche de eto to moi apni kan video to sai thakise gole piche de apni kan janibo to eto botol bora eto to 1 liter laga botol ase to moi eto 18 botol yate phorabo yate phorai gina tabai to piche de thali gina mix kori gina apni kan ke dekhai dibo to eta to pani phora bola ase to sai thakibi guys nei chalo eto to 1 liter ase 1 liter ase aro eto to chutney bi ase yate attach ase to yate pura filter koribo ai gina dikhabi guys zoom kori gina enaka na poribo dei 18 liter eto 18 bottle ekta de 1 liter ase bottle enaka 18 bottle purabo dei yate to 18 eto to ekta bottle de 1 liter ase to 18 bottle puraise gole 18 liter hobo dei guys to apni kan video to guys skip nokori gina last tak sai dibi dei
So guys, finally bagan to pungchise. To ito 18 liter pani phuraise. To ito vitamin mix kuribo. Vitamin to ito ase. Zoom kuri kina dekhabi. Sadi kan ke zoom kuri kina dekhabi. Vitamin to ito ase. Ito to plants fruits kan bhi tibo pare. Banana, grapes, pomegranate, apple, orange, pias, aro tamul bhi tibo pare. Zoom kuri kina dekhabi guys. Ito ase market bhi asani pura pai jabo. Aro ta laga market MRP market price to ito zoom kuri kina dekhabi 693 rupees only. 693 rupees only. Market bhi asani pura pai jabo de. Naam to ito ase tai laga naam to. Guys, apni kan tamul bagan thakise gule ito vitamin to kini kina thali bi koi kina apni kan ke chani boti ase. Aro ito vitamin to ki ase gule matlab tamul mustu hoi kina phal ola khan to ito kan to kam nai niti libi hoi jabo libi kam kamzor tamul hoi libi ki hoi libi moi kan orange hoi libi ene banana hoi libi aro pineapple ito kan mango ito kan hoi libi kamzor hoi shugule ito thalibo pare de ito thari shugule ene 1 month ene 1.5 months 2 months pura tai alak mustu hoi jabo de. To guys ito ase ekdom bhal ase. To moi olai ke na itia yate pani te phurai dibo de. Moi apni kan ke dekhai dibo last tak sai dibi guys. To ito chakku pura olabo moi to ai kina sabi guys powder ase. Vitamin to naka powder ase de guys. Naka powder ase. Sai dakibi to moi yate phurabo de. Eto pani to 18 liter ase 18 liter phuraise. Eto 18 liter de eto ekta packet. Itu 18 liter de ekta packet thalibo. Itu vitamin do powder vitamin do ekta packet thalibo. To moi thali ase. Ai kina dekhabi zoom kuri kina sadi kan ke hoise guys 18 liter do ito ase de. To moi ito stick motot loi kina ito stir koribo moi stick pura enaka stir koribo. Acha to enaka stir korise to ito to tai dia dissolve stir kora piche to tai hoise enaka dissolve koribo lagibo na guys. Enaka dissolve koribo de. Phal pura enaka milabo lage kori pura. To enaka kora piche etia to hoise etia to ito to spray koribole ready ase. Ito to tamul khan ke spray koribole ready ase. To tamul khan to kinaka spray koribo moi spray nukura akete moi apni kan ke example ekta dikhai dibo. To guys sai thakibi moi apni kan ke dikhai dibo. Ito pon kori kina ito to ready hoise de spray koribole. To etia guys aibi ito to patla ase. Ito tamul to patla ase. Aro ito to musto ase. To ito musto ase ito to nitibo. Ito to nitilebi tai nijor musto ase. To musto kan to nitilebi kafi ase. Holebi kondo wala patla thakibo kamjor thakibo ito kan nimede ase ito vitamin te guys. To moi kan spray koribo kote spray koribo koile yate ene spray koribo yate ene mati debi olap laki kina olebi asol to yate tai laga yate na olai ase to na zoom kuri kina dekhabi guys sadi kan ke yate
ইয়াতে ইয়াতে স্প্ৰে কৰিব আৰু মাটিতে বি অলপ অলপ লাগি কিনা আৰু ওপৰতে আহি কিনা দেখাবি গাইছ ইয়াতে পুৰা এনেকা এইটো ষ্টিক চেণ্টাৰতে পুৰা এনেকা ষ্টিক ওলাই আছে না চেণ্টাৰৰ পৰা এনেকা ষ্টিক ওলাই আছে না এইটো ভিতৰতে বি মাৰিব লাগে এইটো চেণ্টাৰতে বি মাৰিব লাগে এইটো তাৰপৰা এইটো স্প্ৰে কৰিব ইয়াতে বি এইটো চেণ্টাৰতে স্প্ৰে কৰিব আৰু এইটো চেণ্টাৰতে স্প্ৰে ইয়াতে স্প্ৰে কৰিব আৰু এইটো পিছতে এইটো বি স্প্ৰে কৰিব দেই আলাক এইটো নিদিব খালি এইটো আৰু চেণ্টাৰতে একটা ওলাই আছে তাতে স্প্ৰে কৰিব তো গাইজ আপুনি কান হোপ কৰি আছে আপুনি কান জানিছে কৈ কিনা হোপ কৰি আছে তো মই এতিয়াতো মই বি তোক পাই কিনা আহিছে তো মাউণ্টেইন আপ এইটো পানীটো উঠাই কিনা আনিছে তো এনাৰ্জি এইটো ড্ৰিংক একটা এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাই কিনা এইটো খা পিছতে মই আপুনি কানকে দেখাই দিব তো চাই থাকিবি গাইজ দেই গাইজ তো এতিয়া মই খান এইটো স্প্ৰে কৰা লগাটো পাম পুৰা দিব কৈ কিনা দি থাকিছিলে বিয়া হৈছে তো গাইজ উপায় নাই এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছে ভাঙিছে এনেকুৱা হৈছে ভাঙিছে তো বিয়া আছে তো এইটো কাৰণে বটল লগা কামৰ এইটো চিন্তা অলপ কৰি কিনা তাতে ভৰাই কিনা এইটো পূৰাই দিবলৈ আছে গাইজ উপায় নাই তো চাই থাকিবি গাইজ মই কেনেকুৱা তামোল কাণকে দি কিনা যাব আপুনি কাণ চাই থাকিবি দেই গাইজ চলো লেটছ গো
So guys, achi karni to imane hobo. Eto video to sai kena khushi paile like, share and subscribe kori dibi. Till then, next video de log koribo ne. Bye.